Smile. Smile. Say good morning and hello guys. Good morning guys. Mag-ehersisyo na naman po kami ni Papi guys. Agoy, ka-excited sa bata. Gitrapuhan akong singot. Lakaw sa imong ate anak. Sila lakaw anak. Mag-video man ta anak. Mag-video taon. Sus, buyage kada kong simod mo anak buyage. So, na hello guys, magsasayaw po kami ni Papi guys ngayon. So mag-ehersisyo, magsasayaw. So samahan niyo po kami mga palangga. Say good morning to your viewers na. Sige na, mag-ehersisyo na ta. So, samahan niyo po kami mag-ehersisyo ngayon guys ni Papi. So, napakainit po dito sa loob. Ayan, sige na, magsayaw na ta anak. Song kurukutong, song kurukutong, song kurukutong, kutong kutong, kurukutong, tong turukutong. Terketing keting keting, terketing keting keting, bum berkutong, bum berketing keting, berketing keting, berketing, ting berketing, bum berkutong kutong kutong, tutong berkutong. Nagtawag ang manok anak. Tutong berkutong kutong kutong, berkutong, tung berkutong kutong kutong, berkutong. Tung berkutong kutong kutong berkutong, tung berkutong kutong, tung berkutong kutong kutong berkutong, tung berkutong. Tandadin, taradin dadin, taradin dadin dadin, tandadin, tandadin dadin, tandadin dadin dadin dadin. Tandadin, tandadin, angradin, tandadin, 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 bakudum, tunggundarigan, sambarakata. Ay, bukat ni anak ay. Chanda 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 Agoy! Agoy, kakapoy anak! Grabe mga palangga. Pawis ko mga palangga. Yan, pati po si Papi, hinihingal. Grabe ang aking pawis mga palangga. Oh, nagtuon akong pawis. Agoy. Agoy. Agoy anak. Agoy. Agoy. Thank you for watching guys. Pahinga muna kami. Happy Wednesday.